the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku kita berkonsentrasi kepada Pastor John. Kami persilakan Pastor John. Shalom. 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 It's good to see all of you early this morning. Ya, senang bertemu dengan kita pagi ini. If you have been following this program, God is preparing you to do a lot more than what you have done so far. Ya, Tuhan persiapkan kita pada hal yang lebih baik lagi. Ya, itulah tanda Tuhan di mana pada pagi ini sama-sama. Once a sister in Christ sent me a Christmas card with a statement, Pastor, you are a light. Pray, forgive them, for they don't know what they're doing. And that word encouraged me a lot. Ya, di mana ada seorang ibu atau wanita memberikan saya kartu ucapan dia, di mana kartu ucapan itu sangat memberkati saya sehingga membuat saya ya semakin bergairah dalam melayani. She said, you are a light, shine and pray, forgive them, for they don't know what they're doing. Ya, dan juga di mana kamu adalah terang dan ampunilah orang-orang yang menyakiti hatimu. I thought that was a timely word for me. And as I was preparing, I felt it's a timely word for you, Ya, all of you. inilah waktunya untuk ya buat saya dan buat kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. This morning, the word is from Proverbs 22, verse 3. Nah, hari ini firman Tuhan Amsal pasal 22 ayat 23. The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Wait a minute. Okay. I open first, ya. Yeah, sure. Oke, Amsal pasal 2 ayat 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. The prudent sees danger and take refuge. For those of us who see danger, we need to take refuge in the Lord if we have wisdom from God. Nah, kita sangat membutuhkan bagaimana perlindungan dari Tuhan apapun yang kita sedang hadapi. Don't take anything for granted. Jangan kita artinya melindungi diri sendiri, tapi biarkan Tuhan yang berperkara. But the simple keep going and pay the price for their foolishness. Apapun yang kita hadapi, biarkanlah itu berjalan dengan normal dan Tuhan yang senantiasa mengambil alih semuanya itu. If not, it will not be good for you or for others under your leadership. Ya, kadang-kadang hal itu kita alami tidak menyenangkan buat kita pribadi dan juga buat kebersamaan. So we must be practicing our faith and authenticity in Christ and with others in ministry. Dalam kondisi inilah kita diuji tentang iman kita, supaya iman kita itu terlihat bagaimana kita mempraktekkannya. In my 45 years of ministry, I've asked God to open my eyes to see beyond the physical.
Ya, dalam melayani saya 45 tahun dan saya berdoa supaya saya melihat perkara-perkara di luar daripada pandangan saya secara jasmani. Some call it prophetic, but I think it's a gift to every believer. If we ask, we will receive the vision like an eagle. Nah, memang ya kita semua punya karunia Tuhan berikan. Ya, orang katakan ini adalah sebagai nubuatan dan kita juga bisa terbang bagaikan burung Raja Wali. To see the eyes of an eagle, a vision from God's perspective. Nah, kita bisa memandang segala sesuatu itu seperti burung Raja Wali, apa yang Tuhan nyatakan buat kita dan Tuhan nyatakan itu seperti pandang Raja Wali, melihat jauh ke depan. Amen. And that's where we respond with humble repentance, or what we call metanoia. If we don't humble ourselves, we can't do what God wants us to do. Dasarnya yaitu dengan kondisi itu kita tetap belajar rendah hati supaya kita melihat apa yang Tuhan siapkan ke depan buat kita masing-masing. I know most of you here, and I know that you are walking with the Lord. Good, bad, or ugly, He is giving you His vision to overcome whatever may be your challenges. Ya, saya percaya kita semua hari ini yang hadir saat ini, ya Tuhan memberikan kemampuan walaupun hal-hal yang kurang baik kita alami, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati semua hal ini. This is when we can rejoice in God's grace and blessings that He provides for us today. Nah, itulah dasarnya bagaimana kita bersuka cita, bergembira, walaupun kondisi situasi kita tidak seperti itu, tapi kita mampu mencerminkan sukacita itu. So we need to commit honestly to God so that He can lead us and we can be good leaders for others around us today. Sehingga kita betul-betul berkomitmen kepada Tuhan apapun yang kita hadapi, tapi kita menjadi seorang pemimpin buat orang-orang yang lain juga. I was praying with Pastor Surbakti before this program, and we pray that we will be like eagles soaring high above the storm by the grace of God. Ya, tadi pagi sebelumnya kami sudah berdoa bersama-sama dengan Pastor Bakti supaya kita dibawa ke satu pengalaman bagaimana kita terbang tinggi melewati badai sehingga kita mampu benar-benar mencerminkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. I believe all of you are in that dimension right now as matured believers and servants of God. Kadang-kadang kita pun dibawa Tuhan ke satu pengalaman supaya kita menjadi dewasa menyikapi semua apa yang kita sedang hadapi. And I'm not saying this for you to feel good. Not many are like you at this time of the day together in Power of Love with the coordination of Pastor Surbakti to commit your heart and your life daily in metanoia, in preparing to serve diligently. Ya, tapi Tuhan berkehendak supaya kita melewati masalah-masalah dalam komunitas The Power of Love yang dipimpin oleh Pak Surbakti sehingga kita benar-benar dewasa menyikapi apapun yang kita sedang hadapi, kita mampu lewati semua ini bersama Tuhan. So the word for you is to be a faithful messenger of God. We must be surrendered to God 100%. Di mana tujuan Tuhan supaya kita menyerahkan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita setia dalam panggilan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Good, bad, or ugly, whatever your circumstance, you must surrender and be a faithful messenger of God. Apapun yang kita alami, apakah kondisi senang atau kondisi susah, tapi kita terus melangkah dan kita benar-benar menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil buat orang lain. Never give up.
never give up, never give up. Tidak pernah menyerah dan tidak pernah menyerah dan tidak pernah menyerah. We must also be a gentle messenger of God. Ya, kita harus dengan tulus dan rendah hati bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. That's not easy, especially for us men who are always there for people, who pick people up and encourage them. Sometimes we have to have tough love, but as a gentle messenger, we need to communicate with people who are difficult. Ya, memang dalam hal ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan, tapi kita terus melakukannya dengan kondisi rendah hati, menghadapi setiap orang, kondisi keadaan, walaupun itu tidak menyenangkan. We need to be authentic. We need to be real. We need to be in touch with God and with people. Tapi yang sangat penting dalam kondisi melayani ini, maka kita harus juga ada hubungan pribadi dengan Tuhan. We are the servants of God. Kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. We must be discerning messengers of God, discern the will of God, and discern what people are going through. Nah, kita harus juga menyadari bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup kita melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Only the Holy Spirit can empower each one of you today to do that. Hanya melalui kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan melayani jiwa-jiwa. And we must be wise messenger of God, wisdom from above to guide, to direct our lives, our family, our ministry, people around us. Kita juga harus bijaksana di mana kita dapat hikmat dari Tuhan menghadapi, melayani setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita. We must be truthful messengers, speak the truth with love. Nah, kita harus juga menyampaikan firman Tuhan dengan kebenaran yang sungguh-sungguhnya oleh karena dasar kasih yang tanpa syarat dari Tuhan. Especially in the current economic, geopolitical situation. Even in your country, in my country, in our region, we need to be truthful. Speak the truth with love. Nah, makanya dalam hal ini menghadapi situasi gejolak politik yang sedang berlangsung saat ini, tapi kita tetap berpihak kepada kebenaran. Apapun sampaikan itu kebenaran dari Tuhan. And there is a very difficult word, but I will say it in English. We must be a surgical messenger. Like a surgeon, bring the word in the right situation to the right people and apply pressure to relieve them of any wounds or pains and heal the wound. Ya, dalam kondisi ini memang tidak mudah. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dipercayakan dalam kondisi itu. Kadang-kadang kita bisa merasa dilukai, tapi kita terus melangkah maju dan kita tidak pernah mundur dalam hal ini. Karena Tuhan percayakan kita dalam kondisi situasi saat ini. So we become consideration of God and of people as His messenger. Nah, kita memang perlu pertimbangan bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan dan juga bagaimana melayani orang-orang lain. So Proverbs 22:3 is a beautiful scripture. The whole chapter of Proverbs is worth reading today and meditating. Ya, kalau kita lihat tadi Amsal pasal 22 tadi menjelaskan bagaimana kita betul-betul tekun dalam melayani setiap orang. The prudent sees danger and take refuge in Him. Nah, di mana kita menghadapi orang, hanya perlindungan Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Shall we take a moment to be still, to be quiet, and to focus on what the Lord is saying to you and me today? Kadang-kadang kita berdiam diri dan kita merenungkan bagaimana arahan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang kita layani. Doesn't need to be from the pulpit. It can be anywhere. God is using all of us. And I appreciate
Pastor Surbakti for being patient and doing this ministry faithfully, that God will continue to use each one of us. It's not the number. We need mature leaders. We need mature people of God, intercessors in this very difficult time. Yang terpenting bagi kita bukan melayani melalui mimbar, tapi kesetiaan kita dalam melayani jiwa-jiwa. Dan kita setia apapun yang Tuhan suruh, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. I believe God is doing that through you already, all of you. So I'm just encouraging you, mendorong you to do more. Saya yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kita untuk bagian ini, dan Tuhan mau kerjakan lagi, lebih dalam lagi melalui kita dalam perkara-perkara lebih luar biasa lagi. You don't need to be perfect, but in the process, He's perfecting you, sanctifying you, preparing you for the things ahead. Ya, jangan kita berpikir aku harus sempurna dulu. Tidak seperti itu. Tapi lakukan saja apa yang kita lakukan. Dan sebagiannya adalah bagian Tuhan meneruskan, mengerjakan semuanya itu. I normally don't do this, but Pastor Surbakti, I can see you, you can see me. It's by the grace of God, we are still serving God Almighty. Dengan harapan di mana kita saling bertemu satu yang lain, seperti Pak Surbakti dengan saya, kita bertemu tetap di dalam melayani dalam ladang Tuhan. I've served in churches, I've served in studios, radio, TV, but this is a privilege. From my home to Pastor's home, Zoom to all of you, this is really miraculous. It's the hand of God in our region. Ya, dalam kondisi melayani bukan hanya langsung, tetapi seperti hari ini melayani melalui Zoom, dan ini satu kepercayaan Tuhan buat saya. What is the Lord trying to tell you today? Nah, kita coba renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kita hari ini. We must be before we become or do the will of God. Be still, be aware, be experiencing the presence of God. Yang terpenting kita berdiam diri dan kita sadar bagaimana Tuhan memimpin kita. Sebelum kita melangkah, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dulu. When you go to church, try to go about 10-15 minutes earlier. Don't be in a hurry. Sit there and be still and wait on God. Pray for yourself, pray for your family, pray for everyone there. Even those who might not be able to make it to church, just enjoy before the service. Yang sangat penting, kalau kita ibadah, mungkin kita lebih awal datang dan kita berdoa buat setiap orang. Ya, dengan doa kita itu ada hasil di mana jiwa-jiwa dimenangkan. That's not easy, especially for us pastors and leaders. Our head is busy with so many things. Pressure is there, but we need to be still. Wait on God and just let Him cool us down, chill us down, like right now, and focus on Him. Ya, memang untuk mengerjakan ini tidak mudah karena banyak yang kita hadapi situasi-situasi sekarang ini. Tapi kita terus melakukannya karena kita tahu bagaimana pimpinan Tuhan melalui hidup kita. This is a word of encouragement to you. Nah, inilah kata-kata penguatan buat kita semua. So take the book of Proverbs, chapter 22, take time to read through and meditate, and God will give you divine direction. Nah, di mana tugas kita, di mana kita membaca Amsal pasal 22, dan kita bisa renungkan, dan ada hal-hal yang menjadi berkat bagi kita secara rohani Tuhan berikan. He will bring people to you, and you know what to say, what to do, how to handle very difficult situation, not only in your family, in the ministry, in the mission you are involved in. Satu hal yang kita bisa mengerti bahwa Tuhan akan membawa jiwa-jiwa melalui kita untuk datang kepadanya.
I've got a lot of people calling me to pray for their business, pray for their family. Yesterday, I had a family in our home. We ministered to the family. We can bless when we are blessed to bless others. Ya, ada kalanya saya juga mendapatkan panggilan-panggilan melalui telepon dan di mana Tuhan persiapkan untuk kita diberkati dan juga untuk memberkati orang lain. So today, may God bless you. Dan hari ini dengan harapan Tuhan memberkati kita semua. To be a blessing to so many. Dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Never, never, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Amen. Amin. Okay, now you close in prayer first. Shall we pray? Okay. Thank you, Jesus, for this wonderful morning. Terima kasih Yesus pada pagi yang indah ini. Thank you for the faithful servants of yours hearing your word today. Terima kasih atas hamba-hambamu yang setia mendengarkan firman-Mu. The prudent see danger and take refuge. Di mana kami membutuhkan perlindungan hanya daripada-Mu saja. We just do that right now together. Di mana kami mengerjakan bersama-sama hari ini. We surrender. Kami menyerahkan diri. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Amin.